Ay may buntag sa tanan. Di adita karon no natay nakita isa ka bata nga si Gian. Uy, butan kayo ni ba? Wala jud kay maistorya ani no. So mao ni karon nga miduol sa kuha. So ako ning tagaan og pagkaon kay nahatag man tag pagkaon. O naaday ko dire sa ilaha. Ako ning gikuyugan, naabot ko dire sa ilaha. Mao ni si Jihan day ni. Sus kabutan ani bataan ni no. Pero sa makita na to siya no, wala lang siya og normal nga bata. Pero kini siya special child ni siya. Pero buutan ni sus liwat kini sa iyang papa. Kini morning daw gaya sa iyang papa tanawa gadula-dula ra gyud sa cellphone. Wa gini siya problema. Nya sulo lang pud nga siya ra isa. Magdula. Sus mao ni dali diri kuyog ta. Naay pagkaon diri tagaan ta ka. Kuyogan nato ni si Gian no, mga kalito. So ata diri magkuha ta diri. Okay, atong tagaan. Kana mo na imuha Gian na may pagkaon na para gina sa imuha. Unsa may istorya nimo? God bless.